Basta nata sa bukid bor, dili jud ta magutman bor kay naamo kay mga prutas dire. Ug uban pa mga prutas nga dili ato pero ato jong kwaon. Hala no. Maing adlaw, it's me, Tibor 2.0. So karon mga to mig babaw. Kay naalagi ko noy namunga nga kay Mito dito nya ubay-ubay sad to. Ta sa diri nga hangol kay prutas ato lang sa kadtuon kay sayang man lami sa kayo. Hala no. So sige tangas na mo da perte masang kutasa kay taas-taas man sa niya among tungason dire. Pero okay ra man sad nam say saging diri nga among kwaon nun. Hala no. Totoo naman sa miwa kabalik bor karon namin ibalik kay timbong ngali ko no kay Mito. Kay og dili pun may mga to naon say manguha didto. Nya pagabot na mo diri sa babaw gapahaway lang sa mi kay kapoy man sa kigtangas. Lain pug kayo og dili ta magpahaway makuyapan man lang tagkalit diya. Hala no. Og diri ka magpuyo sa bukid bor dili jud ka malimutan bor kay naa may view nga perting nindota nya nindot sa kighangin bugnaw pa jud kayo. Bugnaw pa sa inyong konbo. Hala no. Nya nipadayon lang sa migsaka sa babaw bor kay nakapahaway naman mi bor. Grabe ning tanga sabor, preter jud kutasa. Nya pagabot na mo bor dili ra kay kamera tawo. Naaman po ilang igagaw diri nga nanguha og prutas. Nya pagabot na mo galibog sila og kinsay musaka ako di man sa ko musaka kay basi mahagbong niya ako tambol ra kay ko. Hala no. Mao nang ikaon lang jud nato. Basag natag bukid bor di jud ta magutman bor kay naa jud ta nang prutas diri bor. Labi nagdili imuha, lami jung kanon. Nya karon galibog sila og kinsay musaka. Kay kani mga lawasa murag di naman ni mada. Labi na tambo kayo murag ako. Hala no. Gananon ta ko masaka pero ay na lang kay basin mabalik. Dili lang lang ta magpalig-alig og saka og dili madala sa lawas. Pertili pa ya sa mga bata kay itsa nila masaw ra dayon. Nya akon lang sang kanon. Hala no. Maora man jud netong tuyo diri bor prutas ra bor kay maghaon man jud ta bor. Lain sa kig matuog ta diri. Bitaw bor shout out ko ni CJ Barliso nga taga Manggi. Amping permimiga og asa ka. Hala no. Pero grabe na ni bor hapit na mo 25 ka buok kay Mito kung nakaon bor. Pero murag wala man gyapon ko mabusog bor kay murag kuwang ko man gyapon 25 ka buok. Pwede na siguro ni bor di na ta magpalabi bor. Muli na siguro ta. Basi nya mapil na to kit ang punuan diri wa na nya tay balikan. Namo to nang uli lang din mi bor kay hapon-hapon na basi nya magabinaan mi lisod na kay dalan. Kani nga dalan diri kay bakilit sa draba. Mo na mintra sayo pa manguli na ta. Kay mintra sayag pa way kuyaw. Mao din ni among nakuha dito sa babaw bor. Gamay ra man sa nimong nakuha bor pero bahala gamay bor basta kanunay. Nya mao din ni among nakuha na kay Mito bor ubay-ubay jud ni bor hapit mo usa ka balde bor basin mangayo ka bor. Ari